Yummy banget. Kangkung, ikan. Masya Allah, ini enak banget. Yummy. Mah, Ya, enak nggak? enak. Banget ya, ini favorit aku nih restorannya. Enak. Udah pinter banget, langsung nganggap pinter. Enak banget kan? Wah, tuh, Masya Allah. Lihatlah mie ayam. Enak banget, Masya Allah. Ini bumbu otak-otak aku. Bukain lagi kak otak-otaknya ya kak. Masya Allah, ini recommended banget. Masya Allah, ini kangkungnya. Yummy. Cemplungin ke sini. Enak nggak? Mama. Hai. Besok mamaku mau pulang ke Jakarta. Iya. Sekarang kita lagi jalan-jalan. Makassar di malam hari. Aku jalan-jalan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.